شهلو خروب تیار شد. بازی رو بس کن و زودتر به خانه بیو. میایم اکا جان، حالا نم در بازی نوبتی من رسید. تو اینقدر دختر یک راو بودایی؟ من با تو چند بار گفتم که اول دستانت رو شوی بعد خوراک خور. وقتی که آدم دستانش رو نشسته خوراک میخورد، هر گونه میکروب های ضرررسان و بدنی او میدراید. اکا جان، میکروب چه است؟ میکروب به مثل حشرات ضرررسان. آن را ما با چشم دیده نمیتوانیم. اما ما دستانمان را نشسته خوراک خوریم، آنگاه بیمار میشویم. انا بعد میفهمیم که درون ما پر از میکروب شده است. اکا جان، پدر و مادرم زیاد میکروب خوردن که تا الله صحت نمیشوند. این به کودک مانند نیست. نمیدونم با او چه خیلی فهمونم. سوالهایی میدهد که با آن جواب گردانیده نمیتوانیم. مادرم مرا دائم میگفت که دستانت را شو، اما خودش چرا دستانش را نشسته است؟ تو اینقدر سرگپ؟ گوش کن، تا آمدنی برادرانت در را از درون محکم کن و هیچ کس نکشا. خب؟ دستانم را شستن در کار. چرا دیر میکنید؟ الکی من 20 دقیقه هستم تو کار میکنم. من همیشه تو معاش میگیرم، اونقدر بسیار نه. یک بار دیگه دیر میکنید به رئیس خبرکشی میکنم. من نمیخوام با جای تو کار کنم. با تو ثواب در کار نیست؟ ثواب را از آن آدمی گرفتن در که دست پای درست نداشته باشد. اما تو یک مشت زنی دیوال میشکنند. شد آخرین بار دیگر دیر نمیکنم. چرا میخندی؟ خری مرا نیار. حالا ایست. من میخندم. ای تو چیکار کردی ابله؟ حاضر من با تو نشان میدهم. انا با تو. شالا جون کمک دیگه صبر کن، حاضر در میکشویم. ها چی شده است کلی خسرو؟ در درون انا همین سپیل مانده روس مانده است. خواهرم باشد در درون در را کشیده نمیتواند. حاضر ایستو، من به تو کمک میکنم. بیچاره یتیمان، روزی نیست که آنها تنج باشند. هر روز یک بلا به سرشان میآید. چی شد خسرو؟ چرا درک شده نمیشود؟ کلی در داخلش روس مانده است. شهلا در کجاست؟ در درون است.
хубаш ба бародарат Суҳроб занг зан. Ӯ усто аст. Биё аз хонаи мо занг мезанем. алло, акаҷон, дари хонаам кушода шуда истодааст. шало дар дарун аст. метарсад. хоб, майлаш, тезтар. چی شد خواهرجان؟ مرا بیجی مادرم برد. من مادرم را یاد کردم. مرا بره. چی شد خواهر جان؟ با تو چی شد؟ با این چی شد؟ ها خواهر جان با تو چی شد؟ بیایید معلم. салом алейкум. чӣ шуд ба шаълоҷони ман? ҳа Суҳроб, чашмат сиёҳ шудааст? کنی؟ این سیاهی از ماشین است. ما استا کو؟ یک روز یک جوی ما سیاه می شود، یک روز دیگر باشد کبو. ҳушёр шав ки боз ягон рӯзи дигар сурх нашавад. ҳеҷ чиз сиёҳ нест ку? анам хел шатта хӯрдаам мегирӣ. падарат туро бо умеди зиёд ба пеши ман овард то ту паҳлавон шавӣ. аммо ту ҳатто худро муҳофизат карда наметавонӣ. ҳолат аз ин бад. آخر معلم من نمیتوانم یک بار چندین کارو کنم. بعدی پدر و مادرم گذاشتن تمام زندگی بر سر من بود. سر و کلابه‌ام رو گم کردم. شما میفهمید؟ аммо ту агар ки хоҳӣ ҳама кор аз дастат меояд. ман ба падарат қавл дода будам ки туро яке аз варзишгарони номдор мекунам, вагарна барои ман фарқе надорад. бигзор ҳар рӯз аз ҳар роҳгузар шатта хӯрдан гирӣ. он қадар хӯрӣ ки то ақлат ба ҷояш ояд. همه‌اش معلوم شد کو؟ جان امروز به من لختک میارد ها؟ پگاه میارم. پگاه حتما میارم. آخه شما امروز وعده کرده بودید که من لختک بازی میخواهم کردن. خب کن. بسیار در عصب‌هایم نرس.
گریه نکن خواهر جانی من. اگر پدر و مادرم غزل نمیبودن آنها گپی مرا نمیگفتند. زود چیزی خواستم را میخریدن. من را پیش پدر و مادرم بردن. آنها را دیدن میخواهم. شهلا جان، من به تو حتما هم دخترچه میخرم و هم به پیش پدر و مادرم میبرم. خیرسکچه در جای تو رو انتظار است. خیز رو. یک ماه مهنتم همه‌اش در یک لحظه بر آب رفت. فردا خواهر و دادرانم چه خیلی گرسنه به مکتب میروند. در خانه چیزی نیست. Ассалом модарҷон. Салом писарҷон. Аллакай омадед. Кани бинам чӣ овардед писарҷон. Акнун харид карданро нав ёд гирифтем. Бачаҷон, биринҷ доштем, биринчи дар кор буд. Ту бояд аз ҳозир сарфа кардани пулро ёд гирӣ писарҷон. ҳочаҷон, ҳеҷ зараре надорад. Дар як кунҷ мегузорем, меистад. суҳроб ҷавони боистеъдод аст, аммо афсӯс ки ӯ хеле зуд машқу тамринро қатъ кард. аз дигар тараф фикр кунем воқеан ба ӯ осон нест. ӯ ки таҷрибаи зиндагӣ надорад, барояш пеш бурдани бору рӯзғор хеле душвор аст. акаҷон, ин саҳар чӣ мехӯрем? ман барои хоҳараки зебоям ширбиринҷ тайёр карда истодам. ҳоло мебинӣ ки барояд чӣ қадар писанд меояд. ман ширбиринҷ хӯрдан намехоҳам. ягон чизи дигар тайёр мекардед? хоҳарҷони ман,
хурдани шир ба организми одам хеле фоидаи калон мерасонад. агар онро боз бо биринҷ якҷоя кунем фоидааш боз дучанда мегардад. در نظر شما فقط برنج و مکرون و شلغم و شیر فایده آور می نماید مگر گوشت و تخم و حسیب به ارگانیسم ضرر می رسونند. сарҳисоби ду бародарамро ёфтаму аз ин дуноча якравроне воқеан ӯ иркачаи падару модарам буд. خور شیر به آدم فایده دارد. نمیخوری سر شدی. مایلش نخوری نخور اما نیستی روزی حتما شلغم شوربا را میخوری وگرنه از گرسنگی بیمار میشوی. шаҳлоҷон хӯрокат хунук шуд агар наоӣ рустам ҳамаашро мехӯрад. خوردن گیرد من نمیخورم گرسنه نیستم. шаҳлоҷон якаш агар хӯрок нахӯрӣ бемор мешавӣ ва аз мактаб бозӣ кардан мемонӣ. тез хӯрокатро хӯру имрӯз шанбе аст дарс несту аммо дарстайёркунӣ ҳаст. агар хӯрокатро ҳамаашро хӯрӣ имрӯз ман ба ту як чизи бомаза меорам. شما فقط وعده میجد و آن را اجرا نمیکنید. نمیخواهم خوردم. хуб ихтиёрат аммо нагӯӣ ки ман гурусна мондам. акаҷон майлаш мо рафтем. додаратро нағз нигоҳ кун аз роҳ эҳтиёт шуда гузаред. хуб шудааст акаҷон. шаҳлоҷони ман ҳоло ҳам хӯрокатро нахӯрдӣ ку? шаҳло хоб рафтӣ чӣ? ман медонам ки ту бедор ҳастӣ. хӯрокатро хӯр дарро аз дарун маҳкам кун ба ҳеҷ куҷо набаро. хоб خودم هم گرسنه هستم. نمیبینی کمک است اگر باز نیمش را به تو دهم خودم سر نمیشوم. به آدم میاو نکن. باید نه شکمم را خوب اکک سر کنم و بعد به دست روم. تو باشی چه آنقدر گرسنه نیستی. روزی دراز در خانه به کار میگردیدی. روز پیش در پیش خودم یک موش کلان را داشته خوردی. من مثل تو موش خوردن نمیتوانم. اوف نمانده یک چیز را به حضور خورم. انا گیر خور. امروز شنبه است. درس ندارم وگرنه همش را خودم میخورم. برای در خانه نشستن خوراک نفس روزی را انتظار شدن کفایه است. хоб амон гуфтагиамро фаромӯш накун. хайр то пагоҳ. майлаш дӯстон. агар ман худро муҳофизат карда метавонистам имрӯз бечора хоҳарам гурусна дар хона наменишаст. охиру кӯдак аст. шаҳло чизи хостаашро мехоҳад барояш дастрас кунам. дар ин ҷо ман гунаҳгорам. ман бояд ҳадди аққал дар зиндагии худро муҳофизат карда тавонам. масӯро ба фикрам боз аз ягон нафар мушту лағат хӯрдаӣ. аммо ман хурсандам. гумон мекунам ҳушат ба сарат омад. акнун ҳоло чӣ кор мекунем? фикр мекунам ки имрӯз ҳам хӯроки дуруст дар хона надорем. як фикр бар сарам омад. бо дубора омаданат фикр мекунам ки машқу тамринро сар мекунӣ. ҳамин тавр не? ҳамин тавр устод.
апа ҷон, мо аз пеш шумо дур намеравем. Дилатонро пур гиред. Ман 1 2 3 ана дар ин ҷо меистам. Бародарам бошад 1 2 3 ана дар ин ҷо меистад. بعد برای شما چی فایده؟ фоидаи мо ҳамин аст ки дар болои усуми гуфтаи шумо боз чанд суми дигар зам мекунем. میلش میدهم اگر پختقندهایم رو گرفته گریزیم چونان بابتون میکنم که яъне шумо розӣ? بله من راضی. пахтақанд арзон шуд. пахтақанд биёед харед, охираш мондааст. нохӯрда наравед, пушаймон мешавед. ба куҷо? устод, имрӯз ман ба кор меравам ва ҳатман аз пагоҳ машқу тамринро сар мекунам. фикр мекунам ин навбат пеши роҳи туро барои ба мақсад расиданат дар соҳаи варзиш чизе гирифта наметавонад. нигоҳубини аҳли хонаводаат набояд пеши орзуҳои туро бигирад. гӯш кун суҳроб, ҳар яки мо то он даме ки дар ин дуньё ҳастем кам ё зиёд ризқи худро дорем. бародарону хоҳаракат ҳеҷ гоҳ гурусна намемонанд. ту бояд ба ин боварӣ кунӣ. муаллим, ман дирӯз маош гирифтам ва аммо дар як лаҳза ҳамашро аз даст додам. дар хона ҳама гуруснаанд. онҳо ҳоло кӯдак ҳастанд ва ягона дастёрашон ман ҳастам. суҳроб, ту ба ман бовар кун, ҳамааш хуб мешавад. имрӯз бо чӣ бало дорӣ? аз заҳонат гап намебарояд. ҳеҷ, каме монда шудам. одатан ту маош кам гирид баъд дамадарон мезанад, аммо ман дидам он қадар пули кам нагирифта будӣ. ту аз куҷо медонӣ ки ба сари ман чӣ омадааст? аллоҳ, дирӯз маошатро гирифтию дар хона ташкилӣ буд, рост намегӯям? лекин ту хомӯш наистодӣ да. аз куҷо ташкилӣ буд? аз ин тоқча ба он тоқча корамӯш барин биринҷкобӣ буд. салому алейкум. суробҷон чӣ хел соз, нағз, хонагиҳо соз? суроб, ман як чизро дарк кардам ки воқеан агар ҳар як инсон ҳунар дошта бошад хор намешавад. ташаккур акаи мирзо, ҳунари ман он қадар қобили ситоиш нест. аз маҷбурӣ кор карда гаштам. суроб, ман дар бораи ту гап назада истодам. ин ҷо сухан дар бораи додарчаи хурдака кад меравад. ана акаам омад. биёед ака. дар таги косаҳо чист? хӯрок акаҷон. ҳамаи инҳоро аз куҷо пул ёфта харидед? ба шумо мегӯям, аз куҷо пул ёфта ҳамаи инҳоро харидед? рустам, ман аз ту мепурсам. тағоям овард. дурӯғ нагӯ. чизҳои ман мебинам. ин чизҳоро ҳеҷ вақт тағоям намеорад. росташро гӯй. дуздӣ накардаем ку. гӯш кун, баъзе корҳое ҳастанд ки аз дуздӣ бадтаранд. ман мехоҳам росташро бифаҳмам. акаҷон, онет хӯрокамонро хӯрем, мо гурусна ҳастем. чаро шумо ин қадар бародарамро ҷанг мекунед? шаҳло рост мегӯяд. мо гурусна ҳастем. шояд шумо саҳр бошад ки сари мо қадар доду мағал карда истодаед. хусравист,
بشین در جا. خسرو، تو از رستم خوردم باشی. فکر میکنم که عقل تو از او پورتر است. اما من حیرانم چه خیلی تو به فکری او راضی شدی. برای دوستم شده در بین آدم‌ها این کارو کردی. سمی کار کرده ای برادرانم دوستم نبود مگر در دوستم اینقدر خوردنی میتین شما حساب کردن رو هم فراموش کردید. اکا جان من هم در کار او زید بودم. پس چرا تو در آنجا با او کمک کردی؟ ما به نهایت گرسنه مانده بودیم و دیگر کاری کرده امان را نمیتوانستیم. اگر همین کارمون نمیکردیم امروز هم گرسنه میموندیم. انا بینید شما هم دست خالی آمده اید. من میخواستم که به برادرم سهراب کمک کنم. خیال کردم که برادرم هم این را دیده خرسند میشود. اکا جان شما اگان چی نمیخورید؟ حالا خوردن گیر من میخورم درتر. این فکر به سر شما از کجا آمد؟ اگر آدم مجبور شود هر گونه فکر به سر آدم آمده میگیرد. برادرم رستم به کجا رفته باشد؟ باز به بازار رفت چی؟ حالا خوردن گیر او میآید.